aning Rosemary Bakal. Ay, taga-dari siya, ma'am? Rosemary? Ikaw, ma'am? Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, nakay parcel. Rosemary Bakal, man ka, no? Pa-receive lang. Unta na ko kadali mo hang parcel, ma'am. Okay lang makadistorbo? Gawas lang ta, ma'am. Distorbo sa misay mo kadyot, ma'am. Na siya'y parcel, ma'am. Sa iyahan nakapangalan. Tara, ma'am. Ma'am, pa-open lang ko, ma'am. Kaya ako sang i-check ang resibo. Surprise! Birthday to you! Good afternoon, ma'am. Una sa tanan, ma'am, magpaila-ila sa amin. We are Team Jake's Flower Shop from Nazareth, Cagayan de Oro City. And naami karon dari, ma'am, para ihatod ang sorpresa nga gikan sa imuhang loved one nga nakadumdum sa imuhang birthday karon. So, naa kay idea, ma'am, asa ni gikan? Wala gid, no? Nasyak gid kay ka, ma'am, no? So, akong ikuan ni mo hang packages, ma'am. Naa kay money bouquet. Na kay idea pila na siya? Okay, mabalaan na nato na siya karon. And then naa kay balloon bouquet, tapos duha ka cake og 24 pieces nga Ferrero. And karon, ma'am, ang nagpadala ani sa imuha kay naa siya'y message nga gusto ipaabot diha sa imuha nga gusto niya ikuan sa imuha. Akong basahon ang message, ma'am, ha, para makabalo ka nga nung nag-effort siya ing ani ka bongga. So akong basahon ang message, ma'am, ha. Mo ni ang message: to Tita Ruchi, to the most amazing beautiful girl in the universe, happy born day. Happy golden years. Salamat sa lahat sa oras ng pangangailangan. Andyan ka na parang si Darna. Salamat sa unlimited mong pag-intindi na parang si President Duterte. Ayaw ko magdrama na parang si Ivana Alawi. Basta salamat ng madami na walang sawang pagtulong mo na parang si Sara Duterte. Salamat sa long years na pinagsamahan. Praying God will bless you more years in life. Salamat sa pagkakaibigan na walang hangganan. Love, Brati. Oh! So, si Ma'am Day ang kuana ni nakahuna-huna nga pakulo. Dayon, kuan ganing naapay gusto mag-message. Kuan na lang, mamangayo na lang kog message nimo, ma'am. Message nimo para kay ma'am. Thank you. Okay, sige. So, okay. So, ma'am, ka namang hangyo, may mamaha picture lang mi sa imo. Hi mga ka-Jakes! Presenting our car trunk surprise! Nangita ba mong affordable na car trunk surprise na perfect for any occasions? Like birthday gift, mansary gift, anniversary gift, thank you gift, and many more. Just PM lang po, Jake's Flower Shop. And we are always grateful to be part of your loved one's special celebrations. Happy birthday, Ma'am Rosemary. And thank you for choosing Jake's Delivery Surprise, Ma'am Joy. We are located at 12th Street, Nazareth, in front of Gia Compound, CDO, Jake's Flower Shop. Thank you.